कुछ बिहार में 3 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन। नववर्ष के इस दिन उद्घाटन कार्यक्रम में सिकन खबर को सम्मानित किया गया। कुछ बिहार में रविवार को ओडिशा नृत्य कार्यशाला शुरू हुई। शहर के वार्ड नंबर 5 के सुकान सरनी इलाके में सुरुचि कला केंद्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत इस दिन शुरुआती चरण में विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ बिहार जिले में समाचार कवरेज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सिकन खबर को भी सम्मानित किया गया। আমরা ওড়িশি নৃত্যের উপর 3 দিনের কর্মশালা করছি। 14 এপ্রিল, 15 এপ্রিল এবং 16 এপ্রিল দুটো শিফটে আমাদের এই কর্মশালা চলবে এবং বাচ্চাদেরকে তাতে শিক্ষিত করা এর প্রচেষ্টা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। গুরু রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আজকের এই কর্মশালা उद्बोधन हलो। इस नए साल के दिन सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नृत्य कार्यशाला कार्यक्रम जीवंत हो गया। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওডিসি নৃত্যের প্রচার প্রসার এখনো কুচবিহারে সেইভাবে হয়নি, তো সরকারের সাহায্য নিয়ে আগের বারে হয়েছিল, এইবারে একটা সুরুচি কলা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এইবার এখানে ওডিসি নৃত্যের কর্মশালার আয়োজন হয়েছে এবং এখানে 50-এর মতো স্টুডেন্ট নাম নথিভুক্ত করেছে। তারা এখানে ওডিসি নৃত্য শিখছে।